Assalamu alaikum azul fillah wal matahallev. Bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير خاوتي la vidéo هادية اليوم suite à la série de vidéos que j'ai fait la semaine هادي. Donc le sujet تاعها va être un petit peu comme diversifié. On va essayer de sortir des sentiers battus, نخرج شوية من la routine ونقصروا على des sujets qui peuvent nous toucher de près ou de loin. Donc قبل ما كما يقول لكم ندخلوا في صلب الموضوع نهنئ je félicite nos frères marocains الأحرار. Je précise الأحرار ماشي الماعز ماشي les chèvres électroniques الماعز الإلكتروني تاع خيزو ماطيشا et la clique du réveil spontané هذا اللي صرا عندهم, c'est-à-dire les marches les manifestations اللي صراو le dimanche 24 هذايا. Oui, malheureusement, il n'y a pas eu de couverture médiatique qui m'a fait le Hirak algérien, une couverture médiatique internationale ou la nationale, à part quelques médias libres, à part quelques sites internet ou quelques médias basés sur internet. Les hadro, le mouvement de protestation, les darf, beaucoup de villes marocaines, il fait Casa, Rabat, fait Agadir et compagnie. Il y a eu beaucoup de, même des petites bourgades marocaines où les gens sortent pacifiquement pour réclamer leurs droits et leur dignité de base. C'est-à-dire qu'on a droit à la كما يقول لكم مطالب شرعية ومطالب كما يقول لكم basique. C'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté des détenus d'opinion, parce que qu'il y a des détenus d'opinion en masse les prisons marocaines, les manahadroch alayhom malheureusement, ou malheur à ceux qui essaient de parler sur ce sujet. Démocratie, avec plus de démocratie, plus de participation, plus d'implication de la société civile marocaine, c'est-à-dire les étudiants, l'ummal, naqabat, les associations et compagnie. L'amélioration du niveau de vie du Marocain de base, parce que hadak diapositoire ou le Jama'a nassohom aïchen fait Europa dans des super conditions, ils se permettent de critiquer, pas de critiquer, de dire oui le Maroc va bien et tout. C'est vrai que de façade le Maroc va bien. De façade le Maroc va bien. Ntouma comme aïchen fait l'Europe. Donc Salmatoz ou le Jama'a Mouaché et compagnie, aïchen fait Europa mu'adamhum. Donc عندهم l'euro fait du bon, mais en vacances et tout, ils voient des investissements étrangers, des investissements de façade et tout. Ils disent que l'État avance, contrairement aux autres pays. Il y a des غلطة كبيرة parce que قلت لكم كاين مشكل la diaspora المغربية اللي عايشة في أوروبا عندهم مشكل كبير. وشنو هو هذا المشكل؟ c'est que ils connaissent la route, c'est-à-dire تاع اسبانيا. L'Espagne traverse l'Espagne, El Jazeera c'est Maroc. Mais ils la Tunis, le Jazair, le Masr, là ailleurs. C'est-à-dire ils regardent ils regardent ce qui se passe politiquement, ce qui se passe dans le monde arabe à travers la télévision, les médias. Qu'il y a quelques zones d'affaires marocaines, c'est-à-dire le Marocain les saken في Maroc, شايف كتر, je peux vous le promettre, شايف كتر من المراكا اللي عايشين في أوروبا. C'est paradoxal. J'ai croisé, des fois, j'ai eu l'occasion d'être en vacances dans des pays européens. Croisé Mararka, Maroc, avec des véhicules. Maintenant, c'est des gens de la classe moyenne supérieure. Ils voyagent, Makhallaou Turc, Makhallaou Malta, Makhallaou. C'est-à-dire le Maroc, il est le Maroc, a les yeux rivés sur l'Occident, où il s'intéresse à ce qui se passe dans le monde arabe et voyage. بصح باش تلقى نتايا. Vous le voyez, même les Djirana Touansa, ils peuvent le confirmer. Kash Tounsi, vacances, chef Maroc, il jam en Hollanda, ou la jam en Suède, ou la jam italienne, habat vacances le Tunis, même le serait-ce avec un billet, ou là, avec une offre, t'as 300 € la semaine, farniente, tout compris, mais ils rouge. Mais ils rouge, ils voient la télévision. Ils vivent à travers Internet et la télévision. Contrairement à les Algériens, on a le fodol, même on a le fodol, où on a cette soif de voyager et de chercher la vérité, de palper la vérité par nous-mêmes. كاين منهم دوك واش راح نريبونديو لي اسمعوا مليح. انا يعني لكل داء دواء. واحد يقولوا لي بلادي 2020 parce que vous avez rien, c'est pour ça que vous partez pas dans votre pays. Donc le français, نعطيكم un exemple, تبعوني مليحه. الفرنسي هو
le touriste européen qui voyage le plus dans le monde. C'est-à-dire le Français, Blado, France, il y a le bled qui fait le plus de touristes dans le monde. Il y a les gens من partout dans le monde. على بالكم باريس وكاين معالم تاريخية في فرنسا, c'est les plus visités dans le monde. Le Louvre, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le château de Versailles et tout. Les Chinois ou les Japonais, les Américains en masse y viennent. C'est le pays touristique, le premier pays touristique في الموند. وعلاش الفرنسي تلقاوه في المروك يروح لتونس يروح للترك يروح بارتو دون الموند اون فاكونس دوك ما عنده والو في بلادو دوك نتوما راكم خير من لاكوت دازور وعندكم معالم تاريخيه اقدم من المعالم الفرنسيه وعندكم يعني لي انفراستركتور خير منهم ولي زوتيل خير منهم خمموا شويه بعقلكم دوك الفرنسي وعلاه باسكو فضولي il est curieux il a soif des autres cultures il a soif de voyager de voir autre chose نتوما تروحوا قلت لكم الطريق vous traversez quelle que soit la provenance تاعكم تلحقوا la frontière espagnole من بوردو منا بوردو vous traversez l'Espagne الجزيرة généralement المروك de l'autre côté هذا مكان les œillères donc ما تخدوش تقولوا لي باسكو نتوما ما عندكم والو non c'est pas parce que عندنا والو حنا l'Algérien est curieux, le Français est curieux, le touriste allemand pareil, les Allemands ou les Anglais ont de la curiosité. Donc le Français ou l'Allemand ils ont tout ce qu'il faut. Ils voyagent parce qu'il y a un pouvoir d'achat ou qu'il y a une curiosité surtout. Qu'ils يروح même غير بsac à dos où ils visitent des grandes villes où يهبط في des hôtels pas très chers ou les Airbnb ou les يروح par le biais des fois il y a beaucoup de jeunes étudiants par le biais des, comment on appelle ça, les centres de jeunes, donc les, comment on appelle ça, les hébergements de jeunes, les auberges de jeunesse, pour 3 euros, 5 euros la nuit, sac à dos et voyager avec un petit budget. Tout le monde ما voyage. Donc, الحقيقة تاع واش صار في الجزائر ولا واش صار في تونس ولا يعني l'avancée au niveau structuré, infrastructuré, mentalité et accueil, vous ne la connaissez pas. Donc, le diapositoire, n'a pas mis le pied en Algérie. Et il ne mettra pas les pieds en Algérie. Je peux vous l'assurer, où je l'invite à venir. Des fois, il met tag tag orange, la vidéo de la tu es un menteur dans le son. كذاب وتقعد كذاب والجزائر ما تدخلش ونتحداك إذا كراجل دخل والله العظيم غير يشبعوك خيزو تشبع خيزو يستناو فيك ولاد وهران على بالهم كي توي وي تو كونيس تري تري بيان دور تما تعاود تولي العين باستيان وتعاود تولي للواد كيما داو كي كنت صغير دونك هذه un petit dérapage كيما يقولوا على بالكم des fois بلادي 2020 il dérape mais bon on va continuer dans ce sens donc قلت لكم الحراك في المغرب ان شاء الله نتمناو لخاوتنا كما يقول لكم يديروا لو نيسيسير بسلميه بصح يغوفونديك ولي ريفونديكاسيون ان شاء الله vont monter en puissance où ils vont s'aligner sur les nôtres pourquoi pas واليد في اليد نخوفوا nos gouvernants باش يقول لك attention يعني الشعب يخرج de part et d'autre et en masse et attention c'est contagieux donc هكذاك c'est le seul moyen à un moment donné tu ne respectes pas ما تديش حقوقك هذه هي كما يقول لك الحاكم راه قاعد في القصر تاعو اولوا يفوا لو بوبل من البعيد لي كونسي يلحقوا له الاخبار يقول لهم تو فا بيان بصح كي يشوف بلي كاين دي مانيفيستاسيون اي تو تما وين كاس كي سباس يسقسي قال الشعب يفو بلوس يفو سا دونك il est obligé comme un rapport de force il est obligé de lâcher du lest هذه هي النقطة وحنا الحراك تاعنا في الجزائر جاب حوايج جدد الحمد لله ومازال ان شاء الله نكملوا باش نزيدوا نجيبوا حوايج ما خير إذا كتب الله. Donc le deuxième point اللي حبيت نهضر je reviens un petit peu sur la vidéo تاع السبتة ومليليا قلت لكم il y a des accords en vue entre l'Algérie ou l'Espagne par rapport aux zones franches de Septa Mlilia où j'espère inchallah que il n'y a pas eu beaucoup d'écho malheureusement ça a été très très timide. J'espère que du côté algérien حنايا كشعب جزائري وكا يعني participant à des réseaux sociaux algériens on s'échange et on échange en masse les infos. Voilà, vous allez me dire.
Voilà, tu fais de la publicité pour Ceuta Melilla. Déjà, Ceuta Melilla, territoire espagnol, مكتوبة في l'ONU. Point نهاية, ما كلا تكتبوا لي les messages. D'accord? Qui me réclamer tout le monde ne peut pas le réclamer à votre place. Donc Ceuta Melilla, territoire espagnol. Donc la conf Spania. Ça marche? La conf Spania. Qui m'a Jebel Taraq, c'est un territoire anglais في Espanya. هذه هي الدنيا هذه هي. الشيكور يدي. القوية كل الضعيف. الضعيف هذاك ما ne se bat pas pour récupérer ما تريكوبيريش بالهضره avec les actions coup de poing وتقطع على ناج الروشيات وتجبد العلم. C'est pas comme ça que tu récupères بالتضحيات. Donc ما حبيتوش تضحيو. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, you know, c'est un territoire espagnol. Ça marche? Donc Ceuta Melilla, très très intéressant dans le sens où c'est des zones franches. La proximité مثلا مع البور تاع الغزوات qui est lui-même zone franche, c'est-à-dire une liaison maritime. Inch'Allah لازم تكون le plus vite possible. وعلاش? Parce que zone franche en Afrique, à proximité des ports algériens, à vol d'oiseau, c'est très très proche. Par exemple, le port تاع الغزوات ou le port تاع Ceuta Melilla, c'est vraiment à côté, c'est pas très très loin. Les deux sont des zones franches. وعلاش ندخل انايا وعلاش الناس اذا عندهم la possibilité يلحقوا ce que je vais dire les autorités ou يلحقوا ce que je vais dire les نقابات تاع رجال الاعمال et tout وعلاه ما ديروش une chambre de commerce commune Ceuta Melilla et غزوات مثلا Ceuta Melilla غزوات وهران مثلا وعلاه ما ديروش une chambre de commerce commune. Je suis persuadé que les autorités algériennes vont accueillir ça à bras ouverts autant que les autorités espagnoles. Donc هذه مبادرة الأولى. C'est-à-dire نتوما متعاملين تجاريا, vous êtes des acteurs dans le commerce ou l'échange algérien qui deux zones franches où يكونوا une chambre de commerce commune qui facilite les échanges. Ceuta Melilla, territoire espagnol, c'est-à-dire c'est un territoire européen, zone franche, c'est-à-dire تقدروا نتوما السلعة تاعكم تحطوها تما via des plateformes. وعلاه ما ديروش comme des relations. Je suis persuadé que les hommes d'affaires de Ceuta Melilla vont accepter ça. Des relations, des plateformes, des hubs logistiques, des micro-hubs logistiques pour démarrer une activité pour comme s'introduire dans le marché espagnol. Et qui dit s'introduire dans le marché espagnol, ça veut dire s'introduire dans le marché européen. D'accord? نقدروا نديروا des accords bilatéraux غير بين Ceuta Melilla غزوات وهران. D'accord خوتي. هذه النقطة الأولى. نقدروا تاع جماعة تاع Ceuta Melilla, c'est-à-dire les commerçants et les acteurs économiques du côté de Ceuta Melilla peuvent faire autant, c'est-à-dire غزوات وهران. Il faut que ça soit de l'échange, c'est-à-dire du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. ماشي غير هما يجيبوا لنا السلعة تاعهم وحنا de l'autre côté ما نبعثوا والو. D'accord? على بالكم مثلا نعطيكم غير un petit exemple. في الغرب الجزائري كاين la plus grande usine de tuyaux et de flexibles PVC في إفريقيا بأكملها. L'Espagne est friande et très utilisatrice de ça. هذا المنتوج هذا مثلا تجيبوه من البرتغال وتجيبوه من certains pays. وعلاش هذه الشركة هذه qui a les moyens ne pousse pas le patronat algérien à créer cette chambre de commerce pour accélérer le pas. باش نديروا حوايج شابين, c'est-à-dire donnant ou ça peut être un échappatoire ou قبلة جديدة للسلع الجزائرية. على بالي باللي de l'autre côté تخليه يخدم, هو de l'autre côté يدي المنتوجات تاعك بكل فرح وسرور. D'accord? D'autant plus que le مخزن a tenté de les ficeler ou les contenir, يعني غلق عليهم تبادل تجاري. دوك نتوما تغرقوا حنا نحلوا من هذه الجهة. D'accord? حنا on est comme les Algériens, on est friands et on est à la recherche de marchés potentiels. Ça marche, Khaouti. Donc j'espère que l'idée va être relayée. Une chambre de commerce commune, Haja Sehla Khaouti. C'est quoi? C'est un local, côté algérien, un local du côté, comme Ceuta Melilla. D'accord? Ndero 6 mois ou la am de gérance, des fois c'est eux qui gèrent ou là des fois c'est nous qui gérons. Oui, ou les tabadou tijari ou darham tadkhul ou nas tadkhul, et ça va comme booster notre économie, parce que attention, c'est des points névralgiques à Ceuta Melilla. Malgré leur territoire réduit, je peux vous assurer que économiquement, ou vu leur emplacement
وين جايين à proximité d'Espagne ou c'est une enclave espagnole عندهم كما يقول لكم une très très grande importance pour l'État espagnol. Ça marche خاوتي. J'espère que نتبادلوا بيناتنا و on échange dans ce sens. كاين واحد النقطة aussi vite fait هذه قبل ما نخليكم على بالكم الماعز الإلكتروني les chèvres électroniques هذوما تاع Diaspositoire ou EZ وما يشبه. Je crois que c'était EZ qui avait fait ça il y a quelque temps. دار une vidéo يهضر قال لك على 2 points. قال لك على 2 points. قال لك بلي l'Algérie veut que زعما البوليزاريو prenne son indépendance باش تخرج السلعه باش تخرج بلوتو الحديد تاع غار جبيلات كي هي لا فرونتيير مع الصحراء الغربيه باش يكون عندها زعما منفذ اون سورتي فيغ لوسيون اتلانتيك دو لوت كوتي. دونك هذه زعما لو فيت كو الصحراء الغربيه ما خداتش الاستقلال تاعها حنا الجزائر ما نقدروش نخرجوا هذاك الحديد من هذيك الجهه. صاماش تبعوا مليحه لا لوجيك تاع انسان حيوان وما قراش وحابس. C'est-à-dire la contradiction est dans l'énoncé même de sa vidéo. C'est-à-dire انسان لا غالب عليه لا غالب. قلت لكم الحاجه اللي ما يفقاش في الانسان. دوك انسان يهضر على الموسيقى وما يفقاش، يهضر على الدين ما يفقاش، يهضر على البيزنس، يهضر على كما يقول لكم لا مود وما يفقاش في لا مود. كل واحد خدمته. هذا اوزاد دياسبوزيتوا والحيوانات هذوما الصناعه والبيزنس خاطيهم كاع يسون على لا بلاك. C'est-à-dire il se fie à des journalistes à des articles من دا والله غالب باسكو ما يخدموش في الدومين هذاك وما يعرفوش وما يفقهوش فيه. دونك يا حيوان بشري اوزاد ودياسبوزيتوار او باساج قلت لكم درت لكم واحد فيديو اكسبليكيتها لكم بيان قلت لكم il y a aucune route maritime prometteuse du côté atlantique. ما كان حتى بلاد عاقله وما كان حتى بلاد اللي حابه ديفلوبي روحها دير دي بور دو لوت كوتي. لي سول بور كي اكزيست على بالكم شكون؟ لي بيي تاع لافريك دو الويست كي نون با الشوا عندهم كو هذيك لا سورتي ماريتيم. تا با الشوا ما تروح دير نتا بور في وسط الصحراء ولا ان انتيريور دو كونتينون. دونك ما عندهمش لو شوا، عندهم كو هذيك لا فاساد. والله غالب يقول لك اوني اوبليجي دو فير دي بور باش تدخل لنا السلعه ولا تخرج السلعه تاعنا. كاين دي بور في لا فاساد اتلانتيك تاع لي بيي برودكتور دو بترول كيما الغابون مثلا عنده منافذ من تما باش يخرج البترول والغاز تاعو. إلا با الشوا. داكور؟ كاين هذه النقطه هذه بصح. كيفاش نتوما خمموا بعقلكم وحدكم. فرنسا اللي à l'époque qui كانت محتلتنا elle avait découvert le gisement تاع غار جبيلات. هذا غار جبيلات سي لا بلو غروس ريزيرف تاع حديد بروت في الموند. لا بلو غروس ريزيرف مكتوبه كيما يقول لكم في ويكيبيديا. réserve, c'est-à-dire c'est une réserve prouvée et réserve effective à peu près les mêmes estimées. Elle a été estimée et chiffrée. كيفاش فرنسا à l'époque اللي لحقت des lignes de train من بشار لحقت des lignes de train من بالسكرة حتى للنور. Elle a fait des lignes ferroviaires qui traversaient l'Algérie tous azimuts dans tous les sens. كيفاش وعلاه ما اكسبلواتاتش غار جبيلات وما دارتش كلكو يعني ان رولي من غار جبيلات يعني ان تران اندستريال يروح من تم يرولي لا لين تاع بشار ومن بشار يطلع الوهران ويخرج الحديد هذاك. وعلاه ما اكسبلواتاتوش؟ بوكو لا با اكسبلواتي؟ وعلاه فرنسا كي كان المروك لو ابارتوني وعلاه لا با اكسبلواتي؟ elle a découvert il y a très longtemps le gisement de très longtemps. C'est-à-dire نعطيلكم ان اور ديدي فوق افون البروتيكتورا ديجا كاع قبل ما المروك يسيني البروتيكتورا كانت على بالها لو جيزمون تاع غار جبيلات. وعلاه الا با في خرجه من المروك لاتلانتيك. داكور؟ وعلاه ما تفاهمتش مع اسبانيا باسكو هما حلفاء سي دي زاليي. قال تيا نديروا لين فيروفيير ونخرجوا لاتلانتيك باسكو وعلاه التجاره العالميه يا حيوان ما تخدمش في لاتلانتيك. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه ان اندستريال يا بغل جو تو فير ان كور اللي يعني ما قالتش بصح معليش يعني اللي وجه ربي نحلبوكم كما يقولوا. ان اندستريال كومون كي ريزون يقول لك راني نشوف في هذاك لو بوتونسيال جو لو فوا باغ اكزومبل à 50 متر à 50 متر. ان اندستريال هكذا يريزون سي اوسي سامبل كو سا ماشي حاجه كومبليكي تا با بوزوان ديتوديي باش تفهمها. يقول لك تيا راني نشوف هذيك
Je vais dire une bêtise. يقول لك تفاحة فوق شجرة هذيك الشجرة فيها 25 متر والارbre هذاك il est non plutôt un arbre fruitier معمر يشوفوا كيما يقول لكم à 100 mètres عليه. Il le voit هكذا يقول لك tiens c'est pas mal هذاك l'arbre il est plein et tout prêt à être cueilli. L'industriel واش يشوف à portée de main عليه l'industriel mais il fait pas de social. À portée de main يقول لك كاين un autre fruit, par exemple, par exemple, mais chez les pommes, on a l'exemple du berqoq, par exemple, le berqoq ou les oranges, à proximité, à 2 mètres de moi, ou à 100 mètres, il y a un pommier prometteur. Avec le pommier prometteur, mais il y a l'industriel. Ça veut dire qu'il y a le pétrole, qu'il y a des gisements de pétrole qui sont en stand-by, parce que le prix actuel ne permet pas la rentabilité. C'est-à-dire تحفر 6000 mètres باش تروح تجيبو. كاين des pétroles très très profonds, c'est ce qu'on appelle des gisements primaires très profonds. حنا عندنا في الجزائر بصح pour le prix actuel ça ne vaut pas le coup d'aller les chercher. Donc le coût تاع التنقيب à la fin تربح 1 dollar. Donc ça vous c'est pareil. الحديد على بالكم le cours تاع الحديد في هذيك الحقبه الفرنسيه était très très bas. الحديد était à profusion مطيش في هذاك الوقت. ليومنا هذا الحديد ça ne vaut pas le coup d'investir dans des ports, d'investir dans des trains ou des infrastructures gigantesques ou chantiers تاع ملايين ولا ملايير باش تخرجوا. Le coût de la tonne تاع الحديد راهو je vais vous dire une bêtise بالك راهو 30 دولار la tonne. Ça ne vaut pas le coup. يجي نهار هذيك بومدين وفرنسا افون بومدين elle s'est dit tiens c'est un stock stratégique تاع حديد on le touche pas نخليوه. عندنا d'autres gisements dans le nord الحمد لله يتورن اليومنا هذا مازالهم ils sont en train d'alimenter المصنع تاع الحجار و les autres fonderies algériennes. وعلاه نروح نكسر في راسنا نجيب puisque ma production est stable, puisque j'assure l'alimentation de mon marché national وعندي même de l'export. ولا نكسر راسنا نغير جبيلات وتجبد ملايير الدولارات باش تطلع لين دو تران ودير بور ديديي و tu expatres ou كيما يقول لك tu déplaces des populations entières des villages tout ça ne vaut pas le coup. نهار يولي الحديد يلحق 50-60 دولار c'est aussi simple que ça. تخبش راسك برك يجيو كي الفيران يجي يقول لك تي عندكم لو بلو غرو جيزمون اون انتريسي نديرو لكم لانفراستركتور ونديرو لكم 49-51. هذا ما كان c'est aussi simple que ça. الجزائر ما exploiteش parce que le coût actuel ne le permet pas. Depuis un siècle pratiquement ça ne vaut pas le coup. Il faut aller au plus près, installer limiter la logistique au plus près. و فرنسا ما اكسبلواتاتوش دوك تبقى خير من فرنسا. دوك حنا ميم يعني الجزائر المستقله باك تعرف ولا فرنسا ما استعملتوش باسكو سا نو با او جور دوجوردي. هذا ما كان. وانتوما وعلاه لا فاساد ماريتيم هذيك قال لك باش الجزائر حبت منفذ فاساد ماريتيم وعلاه درتو طونجيماد وعلاه ما درتوش في الرباط وعلاه خمم يا حيوان. باسكو ليشونج مونديال لو فلو مونديال كاين 3 بوين نيفرالجيك. كاين 3 points névralgiques تاع le trafic maritime mondial. كاين جبل طارق مضيق جبل طارق كاين قناة السويس وقناة بنما. هادو هما لي 3 coins وين الترافيك مونديال يجوز. واش من بنادم عاقل دوك نسي حنايا تو لو موند لو سي على بالكم السلع والتبادل التجاري من وين يجي؟ راهو يجي من لاشين لازي دو سود يطلع le trafic pétrolier, le détroit d'Ormuz, les pays du Golfe, c'est-à-dire le sud de la Chine, mais la Chine plutôt, le détroit d'Ormuz, le trafic mondial est les flux du donc il y a au Panama, les États-Unis, la côte est, la côte, d'accord, directement par le Pacifique, ou là, le chemin le plus privilégié, c'est le Bahr. البحر كما يقول لكم لو كانال دو سويس جبل طارق قناه بنما ويروحوا لوكوتي. هذه هي لو ترافيك مونديال جوز من تما. لو كان تكون حيوان وعندك ان بو دانتيليجونس tu tapes sur Google tu tapes ligne de trafic de maritime international وتشوف la carte du monde à plat avec les lignes principales. قليل
tranquille وين تلقى بابور يجوزوا من l'Afrique de l'Ouest à part هذوك les pays qui n'ont pas le choix مساكن parce que عندهم que cette façade maritime ولا les pays pétroliers اللي خرجوا سلعتهم هذيك المنطقه ما عندهمش منفذ واحد اخر ils vont pas traverser 15 pays باش يخرجوا في لا ميديتيراني هذا ما كان يا حيوان بشري داكو ان اندستريال اللي يخممش كيما انت ماشي قاعد وداير الاعلام ويفتي لنا حنايا في انترنت ماهيش فتوى لا رياليتي الحقيقه هذه هي كاين هذه النقطه وكاين نقطه اخرى سي او زد والجماعه هذوما قال لك باللي لو بريزيدون بروفيزوار تاع الجزائر ابرومي ا ليبوك محمد 5 قال له كي ندو الاستقلال نعطي لك بشار ونعطي لك هذه اوسي سا مي في رير دوك نزيد لكم لا بروف كعبكم باللي كيما يقول لكم التاريخ يجدد نفسه وكيما يقول لكم الانسان كي يكون يقرا ويتطلع عيتو يلقى دي زيكزامبل سيميلير ا ترافير ليستوار دو لومانيتي نعطي لكم ان اكزومبل نقولوا يا سيدي صح هذاك البريزيدون بروفيزوار بن خدا à l'époque a promis محمد 5 هضره فيربال ما كان اوكان اكري جامي جابوا لنا اكري قال لك هاكم vous êtes engagé جامي هضره قصره بين قهوه واتاي قال تعطيني وين يا با بروبليم خويا انا هذه زعما والله اعلم اسكو سي فري سي با فري على بالكم نهار اللي درت لكم فيديو هذه اوسي قلت لكم نهار اللي غورباتشوف وريغان ils se sont serrés la main fait comme David نهار اللي الروس malheureusement pour l'humanité هبطت السروال parce qu'elle n'avait pas le choix économiquement غورباتشوف قال ريغان قال له جيسبر برك قال له نهبطوا لو ريدو دو فير يعني نديروا معكم دي زاكور ولا بي والديزارممون كاع دوك لي زاكور اللي تشفاو لهم قال له جيسبر برك قال له لوطون ويعني لامي امريكان قال له تقعد بعيد على الحداده تاعنا قال له tu me promets que لو بوكلي انتي ميسيل تاعكم ولي كازيرن تاع لوطون قال له ما تقربوهمش لو تيريتوار روس ريغان قال له جو تو برومي قال له با بروبليم قال له نعطيك بروميس سير يزير له يدو هكذا بروميس خاوتي 2 3 موندا 2 ans ابري ريغان راح تبدلت ادمينستراسيون جا بوش بير دار عليه سيركلاوهم بلي باس تاع لوطان لو سود تاع الترك لي زيكس بيي دو ليست في المانيا حتى السويد والنرويج من الفوق ils sont encerclés par les bases de l'OTAN نهار اللي l'administration russe elle a réclamé قالت vous avez promis يعني ريغان a promis à Gorbatchev بلي قال لهم لا قال لهم une administration ne fait pas une autre verbal قال لهم على Gorbatchev n'a pas demandé d'écrit les paroles s'en vont les écrits restent وعلى ما demandé écrit donc القانون لا يحمي المغفلين تكون مغفل نتايا tu subis هذا ما كان ما تقوليش انايا هذا مرصو تراب بيني وبين دارك وتقول لي لا لا ما فيش كوارط يا با de papier tu me dis oui tu me promets que tes enfants que je peux pas te promettre que mes enfants انا ولادي الله اعلم هذه يقولوا زعما دون لو كا اون فا يتفو يقولوا دون لو كا وين ايفيكتيفمون بالخدا برومي بصح ما كاش هذه هضره بين زوج رجال في صالون داكور هذه النقطة هذه الثانية والنقطة الثالثة بور كلوتوري بي جو ليسي ترونكيل شفا ولا شفيتو دياسبوزيتوار الحيوان الأليف المعزة اللي ما يفهم والو الصناعة وجيو استراتيجي وجيوبوليتيك وغاز ومحروقات ومنا خيزو مطيشة ويبلبل في الصناعة قال لكم ولا شفيتو داروا حنا فيديو قال لكم لو ماروك فا فير ان تيو دو غاز من نيجيريا ويطلع يدور كاع لي بيي تاع كيما يقول لكم لو كونتور حتى كيفاش يعيطوا يطلع من موريتانيا ويطلع حتى للمروك قال لك بوغ اليمونتي لاسبان شفيتو هذيك الفيديو نورمالمون لي بلوز اونسيان دونتر فو شفاو درت له انا ريبونس قلت له يا ودي البروجي هذا امبوسيبل يوقع ما يقدرش يصار و ايفيكتيفمون وين رانا اسكو لو بروجي هذاك تاع تيو وقع اسكو فوز انتوندي بارلي دو سا اسكو لي ترافو ديمار ou اسكو كاش فيزابيليتي غيان دو تو والو هذه بروب واحده اخرى بلي تكذب و تو افابل وما طولش الزهايمر تو با تاردي يحكمك الزهايمر انا باسكو نعاود نفكرك ميم اذا حكمك نعاود نفكرك دونك قلت لكم انا واش قال لكم بلادي 2020 في هذاك الوقت ضحكت جافي في اون فيديو قلت لكم il en est rien jamais ça d'autant plus qu'imaginer
Autant plus, hein. Donc, حبوا alimenter l'Espagne. على بالكم Spania, هذاك le différent تاع سبتهم ليليا ومع المروك حبت elle veut étouffer les deux enclaves هذوما. Est-ce que vous pensez que l'Espagne veut accepter ou la acceptera d'être dépendante du Maroc باش المروك غدوه يدير لهم شونطاج يقول لهم سبتهم ليليا وطلق منا وسينيو لنا non. Voilà demandaو le deuxième tuyau تاع الغاز من الجزائر direct qui traverse par le sol marocain. Parce qu'ils savent, يعرفوهم très très bien. على بالهم اللي اليوم راه معاك غدوه يدور عليك المخزن. Donc il y a des suppositoires هذاك التيو هذاك tu sais où le mettre. ما كاش تيو تاع غاز. Vous dépendrez du gaz algérien حتى نهاية التاريخ. و j'espère ان شاء الله c'est en cours que même هذا l'alimentation تاع الغاز هذه تحبس باذن الله. خوتي تحيا بلادنا، تحيا الجزائر، والسلام عليكم و très bientôt ان شاء الله.